Nagpagtun kami sa may Rojas kasi magto kami makaroon sa Estancia. Or Pista Minatay. Hi! Hi vlog. So, si Justin ito yung sa front seat, tapos si Fitz Goodride. Say hi, Justin. Hi! Say hi, Fitz. Simuli kita. Nasa sa Capiz yun kami guys. Time check, 1:56. Ilet. Para sa ako. Tama nang imo pila ay. Pwede mag-tig-ang ka na lang. Hello, we're in SM Rojas. SM Rojas and it's Halloween season right now. Yung mga bata, oh, cute sila. Dinato sila ito, no? Mabaka naman kami kuno ice cream, guys. Kisa na yung kisa. Bye-bye. Aw, so sad. Maybe, okay. Oh, wow. What's yours? This is avocado with Oreo. Ano yung mo, tita? Vanilla, plain. Ano na? Yeah? Ano yung mo? Strawberry. I like this. Adobo. Gapon. Kasag. Thank you. Wow. Ano yan? Strawberry cream cheese. May lumpia kaya? Wala. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kami guys sa lumpia gulay. The best. From Save More. Hey. Mura lang. 25 lang. Tapos dako-dako na. May bago oh. Chok na turon. Ganyan nga. Ah, okay. It's back. May langgaw. Ang dami na. Meron. May langgaw guys. Namit. Hello guys. Namit ang langgaw. $4:25 PM ang huli. Tubig. Ako karon lang. Kaan ko na yung lumpia. Nan. Ano ang? Meron ako na ako ang lumpia. Ubod. Tubig lang daw. Tambok pagid ikaw tambok supat. Yan po ito guys. Shrimp, Electric fan niya. tinola isda, adobo pusit, crabs, scallops, Wow! and ano to? Scallops. Ihaw. Look at the scallops over there. Mani, ko. Tama na magmuk. Sarap. Wala panyaga. Tako naman ako abin. Tako na nga. So, in 1/4. Ano, monitoro, pila na ng presyo yun. Kulang yung pang ano Dito yan. buwan, Manila mo. Kain. Kami yung nagkaon lang ng Guys, it's November 1. Kami nakakadto sa Pacho because
I was not feeling well. So bakal kami sa Panda Coffee before maglakad. Yun na iman. Oo, open. Char-char lang. Open yan. Spanish lang, Spanish. Take out na. Gawa lang. Ay, harap nata ang imo picture. Lagi ko ka pa pictures ng arida akong tarpaulin. Ya kami. Ikaw guys, ito nga sandalan. Siga! This is Tiny. He is she baliskat. Ako she gali. She is 17 years old times 7 equivalent to 119 years old. And this one, this is Coco. Coco is you know, haba ko ganit fat, very fat. But Coco is a she or a he? Coco is so behave. Coco is so fat. Is a she? She is fat. Coco is a she also. Coco is so fat. Coco. Coco. Coco is so fat. Look at the camera. Look at the camera. Oh, look at the camera. Mga 320. On the way to Iloilo City. Hello. It's good to be traveling to Iloilo again. Kag wala mga tabo nga sila no? Tanan ang mga tao bananara sa cemetery. At bali siguro tayo. We're here na 4:02 sa amin. Ah, 4:02. Lapit na lang galit. Guys, tapos mag-dinner kami sa SM. Hey guys, ayun na kami sa food court. Gagkaon dinner. I'm eating empanada from Capife. I have pancit molo. My favorite with fresh lumpia. Ilaga na baka. Bulalo. Bulalo. Ikaw yan, tita. Barbecue. Grabe man mga... Haggard na ako guys. Pagod na ako. Ara, galibot-libot lang. Anong lipstick yan? Ano lang? Flex mo. Pa-flex po, ma'am. Wow. Yan, din doon sa... What? Ano yung hinalag? Ah, Ano? daya doon sa... Carmen. This is... Wala na ko niyo. JMCY guys. Matte. The shade. Justin. Yahaw. Wala na lipstick. Good pun damdam ko niyo nun. MN06. Takaw makarlo. So guys, halin kami sa kultura. Nagpangita sa Filipiniana ni Blanche para sa iyang outtaking. Galing kay, wala kami. May nakita gali ka mo May na. nakita to 4,000. While waiting for the rain to stop, kita na mo na ang Buzz Ice Cream from Bohol Bee Farm. With Oh, a taste coconut. test. This is avocado flavor. With coconut cream. Coconut cream? Ramet?
so creamy and smooth. Ano yung ginahugo? Ang ginahugom, parang, di ba? Di ba, Naim? Wow! Pwede na ako maging endorser, Madya. guys. Creamy gid man mo guys, like super. Creamy and Maano mo gid? Tawagan si Tita Jo. Patry niyo kay Tita Jo. Malasahan mo gid ang At si Tita. Hindi. Tilaway ko, no? Malasahan. coconut milk. Malasahan mo ang coconut milk Dami guys. ng lain niya sabor. Lumasun. Tumas. Diba? Pero marami. May sauce. Gamay? Salt. Tumasin? Bakit guys? Si Blanche lang hindi ikaw yun avocado. Cheers! I don't like it. Oh, Steve. Hi guys! We're on our way to the airport. So guys, we're here na at the airport. Pero do wala pa man si Manang base kaabot. Wala, di ba pa na-omen? Or base ara na siya. We don't know. We're not sure. This is here! Ay! Akon nga signage! Hello, signage mo, baby. Hi! Hello, babe. For the vlog! Welcome home. Ako man nag-chat, naog ka na gali. Kaya nagano ko sang ano? Sa imo gamit? Dito? Oh, bago lang. Kabanaan mo, nagtulog pa si daddy mo. Kaya nila ka? Gani. Iba 30 minutes lang. Oh, 45 halos. Mga Ay, hindi na yan. White to ya. Ato. Kaya ba naman malibot-libot pa tani si Tito? Kung wala ka pa. Hello! Hi guys, we're back at the home. Kaon na kuya guys ang cinnamon kaya I'm hungry. Na kami cinnamon. Kay Tita Maymay. amang Hindi ko akong isa. nice one. Dark. Hey guys, matulog na kami guys. Okay, mapahuway na kami. Buwas naman. Tama na ni. Morning guys! So, it's a Sunday. It's 11:45 a.m. Manug check out na kami guys. Tapos, madiretso kami sa church. Tapos, ma-lunch out. And then, ihatod si Mami sa Ceres. Coffee. Oh my God. Why are you here? Day 1. May baklot. Hi, this is Harrow Plaza. The real Wow, she's here. bell tower on your back. Mas malakatati sa plaza sa Harrow. Ang dami, di ba na subong kay ano niyo ang road pavement. Namin no. Wala Tama. nung may speaker ang ang plaza. Ah? Oo. Stig na. Wala hindi na maguba ko mabasa. Baka naka-waterproof yan. Ano nga side sa may old house? Dito gali si Tito naka-park sa other side.
Hi mga kasisis. We're going to Costa. We are going to Bugoy's for lunch. Hi guys, we changed our mind. Ari kami sa... Ay! Hi sisis! Ari kami sa... Bainetos. I don't know. Ito lang na oh. Dugay na natin eh. Hindi. Ang sakto lang. Here at Bainetos guys. Dili na lang kami ma-eat lunch. Yeah. You like it? I don't have ID. Mountain Dew kami sir. Wow. Garlic butter shrimp. Meron silang adjust na. Do you like that? Ay, gusto ko na. KBL is ano? Okay, ready? Ready, 1, 2, 3. Wacky, wacky. Thank you. Ikaw na sa dun sa to after something graduation ko. Let's eat guys. Balutin mo ako. Oo eh. Sige nga rin daw nga. Wow! Tapos dito ikaw. Insecure ko dahan. So full guys. So busog. Naka 3 rice ko today. Oh my God. Busog kasi si. Bangus and shrimp with chili garlic sauce. Akong favorite guys ang shrimp man. Akon guys is the baked scallops. Shrimp na. Namit man ng Buttered lemon. Mas tamihan ko sa And the KBL is so good. namit ang shrimp. Namit ang sauce. Yeah, super. Tapos, Iced Spanish latte. Grabe yung reseta guys. Isa ka one whole but favorite. Rose. Ganito ang serve. Yummy. Paano picturean niya namin pag-awa? No, you can get the outside and the Seasoned cream. Yeah. Sobra kasi sa cream mo. Kaya sim, the cream. Kasi butangan ko sa vanilla. Syrup. Para mag-vanilla season. Foam. Pero kung naganahan ng okay, kadali ko. Gusto ko ano lang. Latte lang. Pinakita ko. Yeah, kami guys. Sis. Sisis. Ari kami subong sa Hey Sugar. Mapa-thread kami eyebrow. Si Justin hindi. Kaya namin pamaniyak kilay. Kaya pakita mo yung kilay. Ako mo. Aking kilay. Yeah. Look at my new... Ano, Batian ko ang mga... Ay, nabi. chismis nyo. Batian ko chismis niyo the whole time. Wala. Kailan pala niya kung... Nabi siya ko na mag-eyeliner. Oo. Yan namin yung mga eyeliner. Pero sabi, hindi nga patubuan. Di ba lang imong kilay? Kaya kanipis. Ano ba yung kanipis? Ano yung itae? Chocolate na. Oh my God. Mabasag. Alangan pa mo kalagoting tayo. Joke lang to bala. Hindi kami to. Good. I
Nalipat na ko mag-vlog guys kay na-carried away ko sa namin tabi. Hi guys! It's hello. What o'clock? Ano ba time na? 9:25. It's 9:25 p.m. Mapulit na kami guys kaya ma-close ng SM. Bye! Bye!